من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد kwezi watukufu maislamu wa Komor wajihunda honda mwe Komor makatinka ondo njitamkao yinu ano wajundo bonze mwe Komor Okomorika ongo haruma mabehewa ya kizihiro rangu honda ni hato johonda bonze harumwe dunia mafi gari halawe manza hejale waiza Mwenyezi Mungu wabeshikali ya wabeunono wa khairi warejei haruma yemalaho ne miji nane ensi hemesha kikawaida wanama ikaongo harumwe mabehewa ya kifujari haruma ezisi waziraruza Komor bali hateshane nano ananyasi walo haruma zensi za kiarabu njewi kao wanza watsahenzia wanje haruma zensinje uzinu hautsahamaesha walio wajao haruma nsinu haruma taabu za zifungo haistishikhala bal nabal wajao ngarombao dua Mwenyezi Mungu jalla waiza ya wajailie wala haruma magoba ya kifujari yao ya wabulie maisha hao waonane onazefamiza hao nana si wa Komori ka haruma furaha husibabu ndo ana wao watukufika unga mnidungawe makatianu ano wajondeba hati wadunge direkte inu baadaban Gamu mtosoni hezento za kisilamu za kikawaida ni mwabieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Simibanu na tasio siku leo hamade likao ngabonu soandisozi identifié yabo. Hasibabu des actualités za hiyo ntikao huanziha kazitsutosha shange wajibu ekena fasi jarongo. Kabati mrusuju wa evenement za mwiso ikao do ranzao rifanye fasi mahusus siwandu ikao rangu juzi jana hata leo renge ye bendera ya wana harumaze rezo sosio uhusa inandongo ikaonga zijirio harumensi ya hatu ya tendelo anezi ya kifujari ya renga ensi endao ndemane kao njatsa hando tarde baada raishia ye delegation ikao ila wa harumenyo africaine yijeihi mebonsiju habari ya dialogue ikao rihabile makati ya mwiso wanu hawirejete baada ya shiliaze janibu mbali na mbali rangu societe civili hata union de l'opposition arjoha mbali opposition haujimlif ikawajibu wandu hamada asir jerji tekeleze hahonesa harumandongo zinji yodemane kao handani gamjotende ninje harumu ya feri ya he mabeje kao watolao siku wajana waili haruma wararu shawa jauri woneseze conditions za wananyasi kao watolwa za barindini ye wamba ndongo indini yesha wasabikindi ni balobonze ye banukoli watolo hauvanungiyo hama watsoro hangarona wezungo shaze ndongo wabidi wafanye gizwa mango prison yode mada mwando njohu yenesa oharuma ebarnama jihangu yabwe karibiri yabongar jovir lambabe harmwana anyasi kao pieji hamada zinu nganzao zevitewa nande mananya Abdal Abdu Hassan agwa ikao ngarendo haruma wakati mwinji wandungo dono diwaza ukabalanga sina yemru ya janemba na inu hamande mananya sibobo shaikao karitsu jwange na mohauhafu wandu waula dhima ngarijo wabirilia ye mananyasi nkarobe ikao wakati mwinjingwe intimidewa harumaze nongo yafanyao yabonga rjo tsanganya wadzimaneli suala lahe emabeja ekarla harumale suala lahe mabeja ngarjo njia haruma haubirilia hambabi ntinti haruma Jean-François Sarkozy ikao do yanomewa waziri wahegwa nzima wahe omsomo ikaonga mwanao zembio za sakafuni ya zirwaya na uveke mwinjika ongu tonziani ladhima rimtamporize rimambi yokaya habala haba na inu tsile na mna haukaya insiezi shangar joka yanuma kufari yebenge hamomweo baada bongar jonji harumaribu huwa mshili nde habari ya husiana neza nongozahe ya dialogu ikaonga mjozeleza banu hauraji hausutene wa Komori wanti pia nane union de l'opposition katsamba union de l'opposition aboyo senteno andwala pia watsanganya komredi hata hawonsi pia mzaze mwanzerumbi ikao skwa jana maono waresevewa ne commission hepe security ikao waondo atendea zenongoza he dialogue zinu haukaondo interpele mbabalu kumani rangwa Addis Abeba heles alalin yabwe kari jabo karnauzia ya directe atuinu watsinoja harmales alalahi ambasadi ya Komorilo hunu Faransa ikawo ibalwa hawizi na mashaka yao binafsi benge si wa Komori George biwa engeri sutene zenongo izo hautsahari wonese zenongombi zijilobo nsiju
yomengo ni mweze nongwe kaonsi na uzie direkte inu batsinobirilia o harumale swala linu iloa komori watolwa haruma umbalbala wanzo watilwa mahususu duandwahe opposition bengeri habiluka ya ngebidio rizibaye shangar johonesa yebanu ambasadi ya komori ilo Faransa ibalwa za bari hindi ilondele swala la hangu njouzi ya abo rijero nane haruma madazindwaji wakomori watukufu handani ndo ujiliana ho marangani haukaye dunia ikansi ya furaha na msiba marangeka o bajira aksida mbili za dungana ngabo ya jiri haruma mji wa siju iho haruma dimani wanazioni wabalia bus la bali wa wanazioni wakaanza wende haruma za examen haruma mji wa Tsinkudi baada yabo no samahani ula Tsinkudi wende anza wende haruma mji wa Mtsangaju ya dimani haruma centre d'examen wende bafanya accident nziani kao isababisha wafariki mwanamshe mzima haruma le karilo waja uo sikwa jana rudirishelewa na evenema yasa ya accident ya jiri ikawe jiri hauziro baina hezen pade za doma mbani hondansa weni ikawe waja utena ekakarjelewa na hii waoneho kabala waroho na wandu wanane wako za mahututu haruma waili mahususu ebenge yabo izono weka onga zirepete hao haku abata jana hiyo ngabona accident zasa za jiri shangaro nawe za jiri haruma hauziro ikawe wala waroho abanda nilo jilana ho marangani haruma ze famille umsiba ununu msiba wansi zenongo zinunga zijirepeteo haku karitsushi ndo jua enamne kao ndo anadamu abidirangusi marahia wando abalwe magari no ya pashi yao ujawanu wando arubirili yao enamna zenongo zinzabilizi rumishie shaheni mru haruma zenongo izo pia ngedo amana hauka gari le jaza ketsubidi mru akubalia he ya pashi haruma gari la jaza ikao kana hunda centuriati ya kana uka securite ngejoko zenengoni mwezenongo kao zevitewa garilika en surcharge bahibo magari ya komori kao mengoni mwandu ubo apashi yao shatsena na bidonzi ezobo juu na zitulao dingoni na wazibali yao harumale gari wilo donc yabo wakati ajalendo ya ajiri ye shoku yo kanziro haukezi nduzo pia ngazijue role rijewa jau harume mazofera ikao wao ngari interpele wananyasi kao ngo na mongo abalwe magari yanu onesoka yaba nuamba ukana maujisa haba ya dakika mrala weroho ketsi nyangu gari wonao kazi ya jalizi nji zaonesiwa ngazijirio heze vitesi kao ngabo excès de vitesse kao ngwazibali yao habo ajundao harumwe mabanda ya heze nzia zabula nyumeni owanduwanu ngo hama otorutu na namna yo kakwatsu jokasi sikarjahana tamba barriere yotsozia haupareka yo alerte kale garinga lendo lache haruma shoku ebengeri jwanzari juzo wananyasi waja au wabalawe magari ikao waondo madhwama wahanda wahe maranja wa wabalia waondo madhamana wahanda wahe roho zijoulawa ekawafanya kusudi ya kwenda nayi honziani ili wajilize ajalizini waja una si wanduika odora rengaensi kaundo wahandani wanduika odora rengaensi waende sawe gozisha mvu wasiliwazo kabanuho shinda waonese maranjo kao madhamana dekabao ngwarumi yao zilanzia za kidhamana za usana waonese ze ajali zijirio atahunu wewa hulafumbu dzivuni so maana rula fumbu dzivuni maraba menji donc udohone saukaya zanongo izo pia izonongo kaunge bidwa komor haujimlifu si maranyari jirengeza dwarizatu emazofera wajao watsino kamle ngarendao tsena wajao uharumale swala labili haukaye inu tsoka ujaharumwa emaranga le swala labili ndele swala la husanane mabeje kao wananyasi warandaru wa wasilibon siju wanashe wa ilina wanaume wane baada abo mjamono baada wanjabo nsijuza nongwe kaundo azibalia sonsi pia razi salue haukayaboro na wanazija na sita wajabo nsiju wala maikomori watayezi ya gwanzima haruma zivuhu hata washanje wa guvernoma problemu zinji za ajiri watso ulala tera isi wa gwanzima wa yatso jola labanu wazima yonde mabeja andu sita watsubala hata zalmeti yengeri jeri juwe ngebala wa manga wa lobon siju banu waremawe yezinu ndo sa komor hawengo wa komori wa lobon siju wendo juha wa himilio wanawanu ontipia yabongara nzaura ne soka ya handani yo réussite yo succès yonga one sao ka yanga sarma madu andongo nizoka zitiule haukabanu ngari juwa woka yezinu inuyezi ya uhara haukara nguye wirumo wae no wandu waidunga zefa krimda dabi wa upia wandu wa hara riwono waja hunuri wadungumbio riwono hela hao shabanu ya hadisilo banu dukaye mkomorira katsu la mhando ndondo na ikatsi hule embabijiri yonga irinika utwama ebenge erika ujarima bionukaya osikwa jana riwono emana nyasi shamun ka umru mshahe hafanya déplacement rangu
hunu Macron Faransa hata ujaiho Madame Delphine Shamun Sujai haja yene mwana ahe iliwaje wasutene mruma hahe mbabahe mwana ahe sho harma izo wizo rikane manya sitena farahani alawa harma sheso wa shamwali ikawa ruonu wa mwalibao wa shemeza mjini hao wajuha babahe wandu wahe fami pia nano mji ahimilia imana hao farahani ili yatolo harma izo ngoza kifujari neze tobi ambiwa nzo wakaziwa husiana umji wa gonsi juu usikwa jana watolo sharitsi liwazo kanga sina mananyasu para masonti yala haruma umji wanyuma milima ambajini kao derne mabanu riwono fundimbae nwana nyaswahe mabeja waka wendo mjini ho iluhenda wa wajwe habari wa wasutene hezo nongo za hundema na nyao masundi madi ya mfikiri kajafungulwa na ohi deado bale shahula ibeshe mabeja kajaone hana mbandongo kajakana problemar malegari kajaonri hana mzinga kajaone hana bafikire ndwaji hata mpakaba hainuri zambao shando tsokaya yede mru ya kaubale shahula wa beshea kwenda abo ende wa mzingara wa mtu wa magobani ye mabeja watolwe ziungongwa aningarjwamba wa roha ngari waonao bonze shaze condition waniki wangizo hamangwa wa magobani hasababu hindu hasababu yoka mabeja watolwa shae kontrahandani ya hao gebidio watike en contact wona mritsoka yonsi wendo mbio nezembana zinu ziwanao ne daula ya fujar ya borangu daula ya haki rangu wananya wa mabeja wandwa jina wa wanao bana ino abonga rjohamba nduje mananya siswa bahu na mwana mshatu bishara ne mwana mshatu mzima wala pia ngebidio yatike nao kojwambo wandwa jina walo yabo wawahimilia mzaze mwenzeru mbi no wandwa dungabo daula haki yabo wandwa pia ngebidio wananyaswa nuwa ili watikena hata kontakti wonao yo mengo ni mweze amri wanikiwa horoho magobani amri ya bili ngebidio watitene hata bunjilio si la prive si la public kwa tina droit wafanye mkonsi wa uimisa wandu rekaba ngweni rekada honi harumanziaza prive au publiki wambendongo ziusianao neza nongwe kaondo wazitanziani na doja wambe emesha madziro neza nongo nziro zilobo nsiju yendongo ya handa ya raru kwa tina droit ya ufanya declaration o haruma ze réseaux sociaux rekango arongo wao rekango anziao wafanye publication yabo ndungono kaya hakika le gens vilisali wasili haruma ila namba ondeka extreme ani kwa tina bopulia ngetapalao haukaya bongyo hama watsoambio kana mrohemde mwadono pepolo bonze muone ani mlembendu njema kaka mtsunda hunu prison mwelendro mwende mshanani de kawaida ani shangyo hama mfungwa haukawa na adamu wani kwa interdiction amadizo kawati communique si en prive ani abata zila droit individuel yani zila hutajifu wa kibinadamu wa mhususia wa hao kwa tinu haukakwa na ujua wajitamke kwa na ujua warongona wandu kwa na ujua wanzie ndongo harma rezo sosio kwa no jua afanye bunjili obenge ngo malaho ni hao hatozamba ni hao ngezo ndo julo yabongo ajorudi tena warejeziwa hula walaya shabanu zenongo izo bwa komor zodo jiri wandu wati shangae zijiri ya ubeidiri wono zijiri ya Abdallah Abdou Hassani zijira wana nyasi wenji idakishe determination ne volonté ya wana nyasi nizema avoka wa hao wajofanya onao izo ndezijo sababisha riwone yekale jamvi ngali jo sabonsili kensi ya ukabo batu siisi ngasi ya mwana nyasi ngwa ukomorisha warengwa otage yabonga interpele yangwe mouvement daula haki rangwe mabeja lobonze rangwa komoriwa lobonze no alondani ikawri himilo wana heza nongo zinu ritualie batu ye namna ya ufunguo wana nyasikao ranguma sudi kao wo wa he mouvement mabeja kajatolwa rango watolwa wafungwa bonze paska bongo hama wafungwa abo hakika yabongyo hama shamuni ne mwananya sifa farhani wafungwa bonze haukaya kwa na ujua wa hadisi wona uandito kayonsi wabonze wahe zanogozinu kwa nojwa habambano ngutsoka yonsi shando sokari yabongo hamana wende wabaki ona ze famiza hao abo mlungo no lembefu no ustangefu wasawahunda egwanzima na banu watsidiwa zokaondo ambarije emashababi wa egwanzima wadu ambana mje ebenga bolonga rwajubuyo karija na borahaja ngamonawe heli malembelea yebo mahaje manamsobulia wananyasi watsanu warandaru watabonsi juwa afanya hizo wajofanya mwaona wandu warandaru baki bakomora wa wandu sita ngamonawe heli ile jamvi la lembelea ye juzere ndo kaza jumu hapo
yabore ndo mzarja harma hadisi yao wananya swahi mabeja swa mahanika ao ngaru wafereshe yao na usalimu na uonesa ukanga si wazima neze intimidation izozozo fanyo andu wenji shanga nza ubao andu wa kefor haukari sarende harma bwana ngarendao gamjuo wanaama madetermine wahe mabeja wajabon siju gamjuo wanrikao ndo wanawe mbana yinu rekanga vjokonda tarike watsanu hawarandaru shanga mine yaki nyoko bandazingara mbabalu kumani nele janvi timambiani jana harma posto isange tapalao yekara isi wagwanzima hende hata ngwanzo ya doba dili komunike ya sayazitoa officiel haruma kurie ya zibeha ya rectifie nabonga one soka boye nzonongo zao zisazibaki ukaya ngetapalao angariro nsecho ife pinda swamahani angari tsinzao zanongozonga zjobaki yabo sha ye mabeja waone sa ushinzi wa hao ye mabeja ngwa rundu mwao ye yezi yagwa nzima ye mabeja watsongeza mbabalu kumani katsulala beti salam izo ndeze kweli wendo jamruwa rangi nyinkudu itsoya hatu haumruwa rangi nzidu tsimkomori rangundo aeroport ye daula ya gwanzima kwa tsuka makini haukangwa tsingo fikiru kaula mriarwa mzinga ya behane mabejaja wa uwe na wana wa Komor walone statu ya ovani julihani hao ho wasili yabo dohone sauka banu karna ujodi waza ya initiatori wa hezemba na zinu pia ya lamwe mashababi wa Komor ya abuwa za rezo sosio zinu na ndemana sabdala Abdu Hassan ako Dala Abdu Hassan karna ujuari rimtie mahaleka au karna ujua mvumbeni wakatiba joka mana mkomori ngurongo ngiofaru haini reshele yoke manale we mabeja wasuli banu hamande hele mwana nyasi swabahu ya zonesa hoda honi habdala haonesa ukase gracia agwa jaboson sipi arijua ukaya rangu Facebook FM ibulwa irionesa wo mshinzi wa vira son sipi arjitamke rangondani hata bonze ibenge abo mru hamandoyi karina ujuari mrensi rimdi waze rikekari shemeza wa mhabiliwa wakaya ya kehuria hamando ananya pia wakangar joka ya zenongo metronkaro bwe ya zimeno zinu na zenongo mabeja wajabon siju na zinu zanzo zijiri harume dialogu ya kwanzima ya hema pupe ngari juao kayenge Abdallah hendo kabonze ngabondongozi njikao zijoka zisaindia o harumo mstara vasho hamande helizlingo hamba ni Muhammad Husseini wa hezerongo zinu shakar jajo kari wasili haruma daraja halinu na bobora wasili botsi bayi sharjo kare ne jumaba ebengela vimareshele mananyasa Abdallah Abdu Hassan rudireshele mananyasi bobosha ikao weimengo ni mwandu warinditsezi ya kwanzima ukaya weimria walatiza mali zinji na fikira zinji hasibabu mwanadamu mzima hautuhumu ndongoza ndabu ye bobosha ngenda bwa komoto yavoka wahe ngari mwenterpelo banu metro Gerard ukaya leswala la bobosha ke jabidi kebala lisabala metro Gerard leswala la bobosha ngiloloka ya liwonesiwa ye bobosha banunga bandu wa pariswa wetulwa mikobani wetondolwa mtsidwazo ka derne mabanu ngabo mriazinga ya parisiwa ya tulwa mkoba msujwa ule tsunzu msujwa ya vumbulwa bahari yamba hatsinzwa ngasina katimu inji yezibande zaoneha vanu bobosha ye mwana hahe hatsorongowa hamba ukana hende hono mbaba ahe na dia Turki hazi konfirmo ka haono bobosha rangu yabo hata leo sikari mjimfio bako mongebidio le swala la bobosha lihezo abo juu ye bobosha ngenda hu bobosha ngebidio wakomori wa juu haukayo krimu ya saya ikaba nu bobosha holwa hafu wakomori kwa tsujua ngebidio wakomori wa mbilwa zenongo pia itijokaba nu bobosha wala demru ya Paris wa harmo mkoba wahe mru ya hafa ta wanru heziba bakari tsujwa ze krimunga zjiro zinji monsiju ngamonao henu siku zenongozi jiro zinu shakar na ujwari daaze harmo suala ya bobosha la dhimari juwe la dhimari himise Metro Gerard homdo mzima yaonese suwa ngwambo hatsuwe e dossier ya bobosha complètement yafanye conference ngamo interpele banu hau yaonese ukaya ngebidio ya juzarme dunia hamalizo ya hamba obahanwe client wahe alio haukangar jwao ze complicité nena mnandwa korompe wao e mwana wa bobosha ngari mwendexeyo haukahamba hono mbaba ahe na ye hamba ngujobuliwa wafanya dongo zinchi hata ndo siku ale woyinwe mwana wa bobosha yekakuja juza baho obahanu mbaba ho alio amba humono yabonga o complice yaho wandu wa mbaba aho sha il faut bobosha hadisi yahe zo abo juu haukakarno jwarla lijao demana nitsahawe mwanama kaisi nzuwanu no wananya wonsi pia wafanye hazi watunde wajue ho mahala bobosha alio shakarna ujua rimene wa harma dialogu ya kwanzima ribilwana ndongo watitihula riduwazo wananyasi kao leo yinu ngwa magobani ngabo wadhulumishi hao ngabo olwari tso ujua
yo mengoni mwe shahada ni shemezo bana rudiri jana mbeze nongo za metron karobwe kao pando hangu ngamu msalue senanga mkubalukaya lila jungu la puha bahanu haukaya metron karobwe ngurindritso mbaba lukuman metron karobwe ngutoitiso harmezi ya gwanzima ino mwono video kao reportage ya tsuparone sazenongo ya kauzisibise oharumo wakati Muhammad Daudi akawazirwa za berzandani combien de fois ya manleve yenda yamnikema bandi wahe wakahumtorture abaha inu tujuru hata wiya hajao ifakrim radabi hadungu yerele bo kaina ubira usiku harumaze juma ikeme tronkarobe katso enlevewa haukazi l'enlèvement haukankarobe ngujundonzi anie henda ngababuhoma gari ya balo kisivili ya kijandarmu wa mzubia yabo wa mrenge wa mbali ya ondo wa mfungu harumema behewa ya hao watinoka ya wabewa convocation watinoka wabira almazenza za kisharia watinoka haparwa hende hambaka jenda wa mparisa shangu tso parisenda nziani wa mrenge wende wa mfungu haruma behewa atenso abili ye juma ibiri wa mfunguwa yabo ngwa wahara yabo wasaonoka ya vanwensi ormabiani vanwemba ndongo hatanga wa mruwa ile jamvi anambia usiku ka bolt vanule jamvi latu lila nuhambio dabo wako mori watso kama determine shanga muhula biokaya ekaba hawandu adingo fanya resistance ya mandamano kadondaru ngamumlabyo nukaka donzima mbabalu kumana josabonsi haukaba ala walembela wonsi pia yo confiance ya mruwa ile jamvi ya tsona bawai hambabala kabatsi wandu walo wahara valata ngabu wasawataza ze fami na izonga rizijuwao ngabu wasa mwambilo kambabalu kumani uwemba jini hasa hansi bato yahe iho wakati zijovara rambionde honde ya pashilie ya tawe na izotsi nongoza ndabo shezo nongozi verifie yo Babalu kumani abaka tulala beti salama na nzoti za leo kabati jinru karara hana babalu kumani wonu andu wa mwimilia hate mwana he wolu kumani shanda weka onyonsi pia raha kabati mru ukubali wake determination kaya ngebidiyo harmazenga zijazo mfukare hakaba nusiri sarelo ke resistance ingonga zija habati mbia resistance ingonga zija na banoma hala babalu kumani ya John Terpelo haraka ishode shesiwa shanzuani hakeho ndiho ya jinka confiance yedweni wakati yende fanyezo anzao no kabalangu toreyo no kabalangu fikiri kwanzwani kwatselewa haungo machuchu yebengeni wakati wajambando ngo yao no kangazi jangazi barao ngubiro hula madeheli ya hamba henda refugee nzwani watsojojo ujamala hundajina yabori kanzarambo wakomorukaya vanunka robwe wa yeye hasahare ndeha mbenga ya uwanane yezi nuwaeche uonka robwe wamtreto mjufumo wambo balakati nankili wambo ndongozinji metron karobwe wa yeche yeziyo hasahela za mba rijari kaze mabeja yode mana ni parao wanaama wakomori wonsipia kabla rahane janjar mwe sujahe dialogue nwambio ko bahanunda banu sara sudar mwe veraji ya domba kabati borejei ngi obligeri tene bon riwoneze strategie pia shamjokaya mbabalu kumano bahanuya liwabaha hasaha ile okoandu wa mnikezi ya 2019 inu walandu andu wakwenda wa mampoazone wa muwe yafe haukaha jokaba nu hadungu ye non retour yonde mane kao katina isui zensi pia la dhimaba wa juse matso wa mrambu we waelewa hasaha wono wana anya zalfa kondeo wa hafano wadona mwarengwa abaka tujwa taingwa mboje katina hopulia wawe adwenda we rengale buku ye soma yedunge namna yeshome ya hao wabirata wasila bangu janda asome buku ya hundokala buku la piege ya boye katina baba hanur sarimtar mumgala ilande mana mwaona le foto ramnika nuka ya mbabalu kumani hasanjar mumgala wo mnene haukuandu wakahumrenda zia 2019 wala wakawenda wahumtarma mgala risari kaze mapesa ukayondo jalahe hanjiar mumgala katujwa uroha mwono hedira monesani vala banganzao watike mru ujofanya piti ya santima hendabwa umgala ula hamtoa bawa ridhulumu na muwe hensar mumgala ula atari juwe zori mfanya ho shakatina na mna yoro habari yode mane kao ganzori sutene uwashashi hauwenji maranya waji volonte rango waka ulaya rango mana nyasi nkarobwe riwahimili yerikema determine mruja isufu bana wana nyasi kao wajimi sale warmemiji ili wahimilie ema politise wa hao malideri kao ngwaonoka onduana hao watitushewa ngebidwe miji hiyo rirehemu mjihama mkazi ikaongwa waonesao solidarite hao ni mwana hao mjihama mbeni waonesao solidarite hao ni mwana hao mjihama nsujini mjihama fumbuni hata hemiji yonsi pia mjihama dembeni ni mwana onkarobwe hata hemiji ikaonga rombao mungu bao wa mji wa moroni wajuhe wahimilie mwana hao baruani wahimilie razida wahimilie wana hao ikao leo yinu wahimilia zenongozinu ili riwono komji waezi uhimi beko mji waezi uhimi yabo zenongozi hisa ukabo moroni isa injilwa yonde ndongo ikao tikanzani mwambieni haruma za feri za hema beja
nduditse na interpele manama Fakihi Mdadabi nambe Fakihi Mdadabi kaya Fakihi utsijite shaho dzitsoni bo manama Fakihi haukanga uharmansi kistaarabu nguelewawo staarabu na ongo jokuwa na wahe mabeja wawotsi wanashenda dingo kao wanekao wasomo mavuka 15 wahe association mabeja deja ongo harme association mabeja waude mavuka wahe waukwa jarengwa wao wandu wahe association mabeja ngabo walo Faransa banu ngabo walo la Réunion watsino ambao wandu ajina walo harmaze fanizindo ajina kuna ujo haba nenu usiku utsodo fanya mise en scène no jita harma problème parce que ze diffamation fanya o harme association mabeja ikawo yo association lona statut ya kanti ilo reji hunulaya haruma mengo ni mweze quartier nkuza Faransa unu Paris ngozi juo huono hwerewe statut yo ujuhe udore ngazeno ngoza fanywa za mise en scène ya heyezi ya gwanzima wisuteneyo udambo kaino association malfaiteur ma criminel wesubutiwe haruma ndongo hamba yenga wezo amaneko wananyongo wao wanashewa wao wajabanu wa porte plainte parce que wende wambani ngondo wa porte plainte yengo joka yabala deja ongo ona droit yo ja porte serikali ya France ya Komori plainte wewe gwatando kabano returizo hamba wewe gojo kema beja ongo ona droit ba wa porte serikali ya Komori plainte hezo nongo wa wakaza wamba nrabo wamba oma crimineli na shamuni olange makon gufanyo hazi yabweke crimineli wonsi jubano ajojulwa yemananyasi farahano l'entrepreneur mubonsi jubano yabo farahani yengu julo atakaja jonjarma zijizo nge crimineli bisharola nge Marseille ngufanyo hazi ngujulwa swaba hunge Marseille wananyasi wala pia ngo Marseille sultani wala pia ngo ajulawe mana hatu wala kaurongo abala wala ba muhambu wala nge Marseille wala nge banutsi jungo ajulao donc ngo kubalukango rengo scenario ya serikali ya Komori ya Gwanzima wairumila jana harmwana nyasi wa mali wa basi simisumari wa trete ma crimineli ukawa kanzame atanta urengeze nongo zafanywa nzuani za ukaya salami hakanza fanya atantani kandubunduki nengebe ndo anzabo lo awandu kajajo nda afanye ndongo nzuani na wera isinge Komori ngazi jaswa mahani wandu wala pia ngo afanyo komplenu siku Abdallah fungwa handongo zandrabu hata ngozi joa ubufaki wa Mdadabi si ulongo ashikomori bana ngosubutu himilieze nongo zambazi la ze proposila za kaziwe mabeja ndongo za krimu na ndongo nziro za utsorenga wandu wa wateharma problemu uzisutene wananyuho waje banu maudu wa ushitaki wambe na hudhulu manu wananyuho haukama beja ngarjojo ukaba nuriselila ne kibinadamu shanga makatika okamruka tswelewezi jirio ngazijoka wa kontroli donc utsi wonofanya vidobo Fakihi utrete mabeja ambango ndo awashitaki utsishitaki wabo Fakihi wa Mdadabi utsidunge ne serikali ya Komori mshitaki wa association ha mabeja bawana wa shifaransa wa Komori wazalwa abantu wa Juliani hao nano wajabanu ngwa Juliano zetu abiaza hao banenge hunu wakama crimineli masasin harume association mabeja wakanza wa comploter wafanye atanta Komori hawe ndongo tsoka yonsi hamadeza hamba izozo kazi julo yengeila association ya malfaiteur kwa jajo buli wake na statut bonsi jubani kutrawa bo Fakihi bamende uhambio minde manashewa waruma politiki ya ustaarabu wamba ngo himilo yezi ba yo droit ya haho joana ni ho himili yao shabo mgu ya janlolo harumansi ya ustaarabu yenda usoni waruma politiki wa sutene yezi yo ambezo onao yo haki ya haho wata wandongozo jamja harma na shiwaho wanu hujonja harma konflujundu harma behewa hunu bango jofungwa watoto wangu wajo hufunga bo Fakihi wetsinde jo ashitaki wondo wajo hushitaki na mimi ngamhulindo ni hulindo kai yeka kujenda washitake mabeji ya bobo Fakihi wetsi mrumme yeka kujenda wa porte plainte contre mabeja hizo hamba wakazwane serikali ya Komori wajo permeto watoto wao wafanya contre attaque wahusisa bonsi wafunga wadhulumo wanane mrumishe abonga monoka wetsi mrumme enda porte plainte ha mabeja bo Fakihi garulinda wenda porte mabeja plainte sena towe preuve hamba ye procureur lo hula ya hwereze ndabu wakaza bayo ndejo sababu sema beja ngwajo hatake wardi watake gouvernement Komori haukaba anu Mfaransa witsi mjinga zenongoza ho wandu wakansi bala pia ole wende sonde Mfaransa yaboze ndrabo nguzi juo zekweli nguzi juo na Mfaransa kanza kazo ndrabo kena ukiria kena wana wazalo bonsi juban ya walila ya waye ya wasomesa wajalo wambare ndi hama criminal ngondo wa minyensi hawana ya wakwe ya harmensi yahe ya onokangwa contribuer ngwa ubanu ngwa mseliwe malezi ya hao ya jamba ruwana wa waza wana banu haukeka watreto wa makriminal ma assassin wandu wamete kudeta watu wana hao ya boalele haliyo na wana wa shifaransa hauka warenge malezi ya shifaransa renge bo Fakihi ngarulinda one so standard hao babanu ngamjoba banu mwetsamba zambalezi njima ba mafiti sindo anashe wa nyungari mrespecte yoni shala dhimari mrekadreni haukaba nukarsar mawveki
vanunga si harumansi walowa baba wari dungo harumazerezo zinu walowa dzadze wari dungao walowa ndu wastaarabu walowa nyi vanu karna ukubali mtsohuja mdorenga uveke na mnyanya mwesomo wa dzadzatu ndrabo ha intimidation za propos ikaonga mfikiru kabala mwehamba ngwambwende jo kamba izo kabongo changazo shamunu hajorenga bie banata se komori hawikengo shangazo swabahu yajorenga bie banata se komori swabahu ila tsilo ya so komori wala yuka komori noyezi nunayuka abo hamba donc uzia watino kangari dala wala nao haunu pesheo ba mitsingo daraja jizo shazi ya recadre mbabi baba nuhano ainu pepo recadre vanse pake ngo fanyo za artikli zila osonti pia ngo fanyo za artikli hamba ikebala mnugutso jono kabala ngo intimide wana ndongo fanyo rangu juzi wena Jacques jana leo kwa tushindozi ya hatamba ndongo heno akatazali ya jahuni atambishi wao hata wekoneha wene RDDC aho hiyo mwanama zuki wangu mjombangu Sedali hajabanu handani hata abishiwa hajabanu kadwabili aholwangano hukanda hata miwona wanu wanaama wa Benisbeni wentervene babi ntinti wewe njaparo uona shawo kahunu hudoto az artikli haringo jojo henda habari za komori wanzihe ngojojo nda alfajiri wanzihe badi ula pia jojo ari pale ranzieri behe sisi ngar tsugoru maze Facebook za hatu no akomori ngwari dungao shaila ila tsipwabwa bano kamdungu tene ndongo mtu nafanya avec conviction shatino ngozo kabala ilango hamabala usahunro loto ngo intimido wa komori harmandongo za mafiti ikawa wawe ngo jiridiculize bofakihi hata mjokamba balu kumani wa quelque part ngo nama ngo mtambisho parce que zanongo fanya o zila sinongo kawata ngamanadamu lonankili ulonosna rabo hedu na leo ya jonana ndongo atite hali la ukaya ngamna atake mabeja ndongo fulani jona serikali ya kikriminali tsawenda tawale mbeziwa yode Afrika ndo awanji ya shara kwa janjilo ne dunia wambilwa waonane mbabalu kumani nguri ndindo ikebo fakingo jabo doramba mafiti yenda washitake mabeja yenda washitake besondo jojiwo na bofaki ekaho evite process nji huna mafiti nsiongo joona haukela association lo regi lo bonsi juban na weka kuchenda washitake bozuki wangu faki yabo kuja onesondu ma enda porte plainte ruono ba ne porte plainte ya hojo huja baba la mrujo porte plainte ka ha contrôle basi enda fanya wone baba ngo fikru kabanu hununga sarman sabuhu no anuga swastara ban sonti pya bofaki kuna tsojo jarmansi ya kistarabu jokensi banu henu sikutso habo tsofanya artikli za mnyanya hata baringa bandu ajodore makoti RDDS enganyinda ye aba habo makwanda rumwa mbabalu kumani udambari singa sarma ye hindi ye mouvance présidentielle mtilo harma daba ye mouvance présidentielle ngam figuro ndaba RDDS enganyina ye unyiwanga konja paro won hudoka wena mhoma bonga ndo na wewu na onusi andu yabonganyina mbando ngwendi mparo fanya mbando ngwendi hata association faina imshindini ngamfanyao kwerdedes kamdansi mafiti wakaradhi wangale hazino wana nemrumshe waelewo kamba balu kumanola katsina tambano ga jofanya bofaki hujwanza wenzaho jwanzo tsone mabenge mbaba hanu kabatsi ndongoze ndawo azalingo hezo yazi yabweni sikungu johunu hata ye humrumiane kangwa nzo shazalola ngujulani wandu siasa ngwa jawaza hata kwatsu mjwaba wakaradhi wazi wangale mba hazine msheno wana baola kuna ushinda umfuse mbaba hanu borono yato mwana mshwahe yato wa belu yato wa wandu yakaena opia wakamtutize siso yejuze we obofaki waja wa hahuna nusikwajo hunie dungwa mbio yatsuparo hona wambe nyadobi wedeje kwa mfanyila ndongwendi kutushida hata wazi atambandongo yanzo ifanyilwa mbabalu kumani banu yena lejamfi henu sikwaja banu ngentimide wao kamfanyao to kuna mziye mafiti bwako mori wa Samuel wana amro harma le swala hilo ni njar maswala jinraji nande la husiana ne affaire inu ya husiana ne dialogue dialogue ba komori zinundongwe kao rizamba ano dialogue inu habilwa rangu juillet le 6 juillet haukamba balu kumani hakafanya msafara na Afrika shati mambiani juzi harma direct yangu tsidiwa za malaka henda baada abo haparwa ya biradisa beba oharuma inu mbawa yahe Union Africaine ambao paix et sécurité de l'Union Africaine kawo kwatina ndo gwafanya osho ma dictateur wa jihans ndio maana handanira ne janja hule ni bweshela marahaba madam Abasi zenongo yamba jana harma interview ya harma delegation ya société civile ya subuti ambia ya delegation ya Union Africaine ukaya ya Union Africaine ranzori one banu ndo Union Africaine ya jabanu wakati raka harma mashaka pia wajawarito harma le bailora nguya batana leo ratsu paro jaharma kudeta ya Union Africaine iranzori one banu ndio Union Africaine yako jabanu wakati wa heze problem za separatism kauri kawa siche karja kwa shido fandongo
wakati yensi ya kaharma uziro raka uwon shayuna africaine yandi so jaban rangu 2016 ya heze voti za 2019 yamba balu kumani yako jaim legitime na boyamba keja kubalizo yarenda union africaine yot de union africaine urjali senyo ebengera hane janji ya harmo mshinzi swafi do tende ni salue madame Abbas zanongwe ka hazone sajana haukayaba ajirelie no andu waloki nyume hamande societe civile riwono wamba ukaya kwa na ujua ufanya mahadisi kinyume yahe artikli raona tulabantasi ye societe civile warongwa jana madame Abbas yaonesa yemrikao harongwa yabo swal haika wode ya kameri washimitsa mihuli haoneso kayenge harmaza feri za hem ekonomia yonsi haonesase fikira zaho kaya wandukwa juu ndabahanu watsino hadisi shama da mabasi hakakleri habu wa mshili hamba ukaba nukarna ujwa henda harma mahadisi harma machi arelo harmansi kawa ndupia wafungwa harmansi kawa kartu George exprime harmansi kawa karna bulwa maulu weja problemu raji manifeste vanule we ekonomia hionsi madam Swaleha kwezi nge George ukambi shakuno jo senzani wambe vanujiz wendo fanya mandamano yahe mafundo universite wazilwa vanujize makomersa wakanza ajireli ne mabeja sababu ne problemu inu ya hawa tsojo rongoa ye vingio sheri ye wango joko parojo uji manifeste harmansi jengo ndo hadisi no wendi kozo ngo zahansi wa zaholo ebenge societe civile wajideklaroka kwa no henda uharmo mkonsi harmo cause conditions za hensi ngizo harmo situation yin yabonga risaluye handani madame Abbas ye heli kaundo ya ngomrongo wa jana ya subuti ya wesa ya Union Africaine ya wambia za habari zilokaya rijohanza wanu wajarangu waje warikewo na sarme mahadisianu wake wandua kweli haukawa ndo mshinzo wa mado yabo hasa onesa ukaya ilanda la bea la josi wadingotola wejabanu habo kongwa ni kobieza bure na ujawalale harma hoteli wale mbahindu wani kwa mishara minene shwando ala pia kabatsata mdulo na mbafa ida Afrika yoyifu onyo wafuendeza uhale ya kakomoria mbali swali hebala hende tonko andu adunga hapo dowaze wakawaribaka wala watsenga ensi wakanamba imano musizoni hunu wakandu aduhazi zemzeseli Hasani mzebazi no andu adunga hapo Abdul Majid wonsi pia wodungu yende ya jerengale wo wakati napitia ukakati na mruomzia epenge ngara nzori mwambie nukaya oharuma omshili wahembonzi wanzofanywa wunu jana ye opposition wa Tsambazembale ngaru wa shukuri yao na honesa sisi wanahao wananyao wanashewao waheze mbana zinukaya ritsidobe zahara kare reshebezeza paske banu ritilwa piège zinji ho minduni ngabo mrutsingo joja parabanu yabilo kabanu ari mamada aliswali banu mtsikubali babala ngende nazali munyibaraka banu ari ngendo ari mwendo ngo fulani banu mru wona ndrabo shamdu kadesha ndrabo haukai zongo joone mru janari waono wahimibala ze baruani ze sfuadi bana ze metro Mahmudu ze munyibaraka nyezinga jala munyiwaye yakautumdo haku yende yarengo mrongo ya hamba ukakabanoka dialogu raila zalibanu haukayaza alikati na longo yaziste hiyo wananyasi wafungwa wasawa taziwango ubonze watawa emeshanga umaziro komrujita mko yebenge harumaze condition hizo pia no kahenda tungwe arbitri wai ya jarese machili ya ganye yengeze ekipuza ndoke helio mijini kabatsimri ajo parorwa match ebengeze condition hizo pia yekaka zitire yini bazimanoka ya bonga nzomba balu kumani ya juo kabwe mana abala wakwamboka ya mbabalu kumani kati rais rangu 2019 bala kanzone sokaya mengoni mweze conditions jofanya umkonsi hunu ngebido asumani ya rohe wahansi wasua gouvernement d'union nationale wanduwa kenti watsahandwa jina waje wanduwa rezenongozini shamengoni mwizo mimi ngana nzoli mwambie nukaya tankwendeze nongo ya Union Africaine wafanya mimi tijohanzara rangu simara ya wakomori ye delegation ya Union Africaine inurishase bonsiju haukawa nuandu wapeu wanudu andu ikangwa jowe komploka anu pia ngwatsugwende swane mzungu oyi wala wandu watsotsungulwa waje asumani hasahano mewa ukaya ngema bilu harmeni Africaine yabori salele ukawa wandu azima uo mshili mzima kabana mndu ya uwe mananya valaza aline Union Africaine ilalama mbaba mzima mzaze mzima kabati mahadisi komori azalingu sobonsi ya keranye mahadisi ya mando yatu sinera rangu dowana nyasi ya wawa hafa dowandu ya warenga wafunga dowana hatu wafamu bari nasibabu daebo wakanza watobonsi juu dezemali za hatu ya ziraba dezoloteli ya zihula rangu Dubai Faransa banu Bushini Dar es Salaam zonde zenongori jotenderi fanya handane kangabo mahadisi yatu sinazali do jaharu mansi ya kimasikini ilo mengo ni mweze nsiku masikini ya jaji heze mshaharamu rahane president Faransa rahane president mshini wa msedi yao ngaranzori juwe purukuwa haukayongu jojo pursuivewa vanu ndabori tsonansi shahato mshahara ngebido ya uzisiwa
haruma condition hindini waono kaye so ya pauvreté ya hose wasuli les 40% ya he population yao haruma katwa ono kaya ya chômage sai wasuli 56% harwa katika usawono kaya ya deficit budgetaire yao isangendo ya timizi emilia ngiwaruma tibalamba 100 miliari haruma katikao guhono kaye duani huiheze mesha ya bali hata kwa tsula hindu haruma katikao kabati la pitali kabati jao yafanywe bila economique wanduwa mweleze yambiloka pourquoi ko jeza mshahara yo mengo ni mwezano ngwazala joka uzingaro bonsi juu nganzo ya rabia ukabanza ngozinu nganzao zidongambwa yabonga hama huhu wa komori wafu haukahurenge mshahara wa joliba fonction publique ya kamili hujinika wa weche donc yabazalizo rabeka na hamu yansi izo de zonongo zanda nionde crime ya handa nazali ya fanya de crime économique hatso wa ensarme economy henu akatingu pashio yejito abonze na mishahara yatsingo renge jitini ya hunu daene mrumishe bamkubaluka zalata abaha ngurengo mshahara en tant que hakaya colonel wa hele jeishi ngurengo mshahara en tant que hakara isim zamani ngurengo mshahara en tant que ngera is actuel halafu mapesa yo piabo ya ukatsu isabiwa shawe 34,000 mwishi yao euro hiyo wondo mshahara renga wabaha shaye 10,000 euro ya rengao boyadoka ya ancien colonel ne 6,000 ya rengao ya 10,000 sibala 10,000 ya ancien président na 6,000 ya ancien colonel ya ukatsu vumbula watine 34,000 azalingu timizi harma 5,000 euro 50,000 a 100,000 womanadamu ya rifikiri yao yonde crime ya mando ebenge dialogue kabati dialogue national kabati dialogue ya intercomoria na mwisheba wa komori azali gurengoze mali za wa komori ni kawanduwe hila hazifanya haruma asizi kajahunda hata faida asizi hata mpaka leo haukahareje hivyo asimbi ngamonawe heli yale mbelea azali hajafanya konferansi ya mabayori hunu ngamonao kabati hata bayori mzima jonjia harumansi watso mwenje watso pare watso maesha watso lapitali watso hata mbandongo hata mahala hokuwa nahe wajawa some yatso jojo hamso anahe wasome na banene mdu joko jideplasa bonsi juu ya womru wa jakensi bonsi juu yebenge banu sisi na rijirejus ntike na harara kwa inu machi ya sayare wa ya perde avant haukayaza lingu juo kaze no kwajo kwanza afanye yabongondo ya afanye zila plambezahe gondo ya tsaye societe civile ya hae ujenda ya tsaye opposition ya hae ya tsanganye nema pupe ya hae ya wehensi wambo mshila lingo hamba shangu jokangu tojo kordare jei vala ya rejei rangu 2019 hata 2021 ngamu mlabioni nelini ukayeke opposition kwa jarekule harumazano ngwambazini si sirlona ze rezo sosio rimentene harumazini rudi ngwambazini azalie ziyahe kana hulaya gujojirwani amrindwa jina shaika na hulwa shazinu rasada mzingarazinu kabati dialogue intercomorien emana banu dialogue intercomorien yonganzo ibalieze criteri pia nganzo irenise emana abeshaye opposition yebarua ya nrabo ila ya ikorije kadombili balanda boya kaha ile ukaya hasa hawa suli harmo mshilukao kanaho ambiwa ukaipase yekandrongo fulani na fulani kasjarenise na mengoni mweze condition hizo dokaye opposition wa figure parti ya he dialogue dokaye société civile wa figure parti ya he dialogue société civile wa rejete ponjijan et opposition a jeté oppose surtout des opposition hakaba dialogue intercomorien izongizo namba wambili kao izode ma acteur principal wa waili de yezi de kinyumene yezi yezimba balu kumani ne mabido ne mapupe rangu wandu assemble nda kwa rajouter rangu mahakama kwenda warajute yalande mapupe ya wadegize wa ukartina bezona ongarjo zo wafanyao wa ubelo asarambia ukwando ala piango agise en fonctionnizo babalu kumani ya hamba shabanu wandu babalu kumani ya jwanza one leo wende wake ensilia degize ye dialogue ya hinu de opposition ne société civile na même si société civile wende chatan que opposition wa haraya wa mlegitime haukeka kwa agenda abo kwa jam legitime yabo yazali yabo dialogue ya yonge tsingojo kama ndazila afanya pia donc ubanu ndemana mwambianukaya banunga ndujo amba majimbo banurevu yomrujo kanio ujojo adorevu yomru kalibi hindu omru wala londani aho wareve waona ma husahure ngemala tanga winguni yongojo ko penalizwani ndo ko yonde shetsa shahone shetanda shaho neze fikra wa zonetwan yonge huri yafanye zerevu sheka dialogue intercomorien mbabalu kumani na tesha ya hozitsoni ya tsihitse ya jenamana wa dzitsomro jina shangari mlabia unukaya kabati dialogue intercomorien kwa joju wadofanye semblant ujonjile mapupe ya dunia pia shaharamu obahanura zingara banu tanke mbabalu kumani zenongo ya zifa nyanzo ya legitime widzibonti juhatu
rangu 2019 yokeni mrujo jabanu ngujojo uhiba voti he daraja ila na madharau na itiso na itisiza na uto wa Komori harimaze to amazonti mbabalu kumani wandu wa mtia bala 2019 waladu wandu wa mtia harmed e problemu yen zero na enga mrealizo kaya ula usiu wabahaya ala mhaya ono kabala kiki hamdulumu yeno wana nemrumishe katina iswinge oblige ya feheze ndongo zila shayengu jokaye rohabala ngaz jokanzuro hana waliyo yode mana ya menteno bala shamba balu kumaninga mumnikoni miado hamye zingo wa Komorukaya ngujitwe zaambwa ngufario rahana tijindini ngupo wandu wataho wandu wanuende rahana tijindobi shaka tujua fanyeji haukama na mme wanzware mbwana yakubalukaye suja yambaka koloneli wa jeishi yanzo adobire mama bangonie tolandu zibi yekarengema adversary ya hea wafunga ye wabulao ka hom Tanzania yemana sobula Muhammad Ali swali ya onendi ikama hame yoke jamto wararangu wayoche yemana sobula sambindi na salami ukongu jokenge sambida salami wakaenzwani yo haramu kajajo irenga yemana sobuli wandu pia wafunga hindi Abdala womru ashila na Abdala na Nkarobe na mabeja wasanu wakomo inutiezi yanuma pupe yinu inutiezi yanuma pupe ebenge ngamanzo na bwana ma ukanartene bon ye dialogue yo saifu mtobwa gojojo uno mebenge tijandu wangabi fanyaze raporo zaho towaze akori wanzao wewe na Union African ni hama baba mzima mzaze mzima yode mane kao ye darajamu so ino heli mwisao heli mdungu tsokwaba mwao suhambukale bukulaho hutsoholale bukulama kisali bombaba lukumana wanro hona weshiendo izo wafanya Muhammad Ali swalihi wa mzia kusonda kandida ziladizo wafanya Karimwadi na mwende mwangalie zenongo yazifanyia zenongo mbaba lukumani yazifanyia owandu wa he opposition pia rangu Sambi rangu Salami rangu Muhammad Ali swalihi na intimidation tainu ziladizo eba na Karimwadi opposition ya ka Senegal yatsofanywa hataze procedure pia ngabo endambare bimali harengo afungwa ngabo ya ka tijibala dwa manendini yendambilo chindini harengo afungwa hatso afunga onsi pia hata haresaze votarenge yode heli mbaba lukumani yatsofanya hajaba hangu ono heli wesao ngabo atsingola laure mani krizi ngabo tsawa numnyezi ngu ya jailia majeshi wa salamuha na sisi wa zaderlo nuo ndaboko harumwa zempado zaula arambi wao le jeishi lisalandi solamuha na abo singari zambora ngwaba hale jeishi harumwa zempado lonizo wasa walamuha ebenge uwa uzade wabili limambiao ni na yoti ndonga ujabanu rentimide le jeishi lilamu bakomoto ebenge zuku wangu isufu jihad hewe wende shamba habari shijo utende shirengwa rangu wakati mbaba lukumane jazi joko nda zingarwa yatulwa oharumale behe wala befuni yaro la ngwendo na siso mgalango jota pala shakar na utsinza akasingara nzo ilona muri jojo hambe zajiri ebenge mengoni mweze furaharlo niyo le jeishi lilamu na mke makini le jeishi sidawanu mwaona wanu wana mapupe wakana kikiwa lo hunwa ndo zembi akala ngarjwa zenongo zao shale jeishi la kweli maansien wa doya borangu hale ne mashababi maona haya waonawe zironda ONT si hali yabo ngarjoka ore mabora bombaba lukuman ebenger kanzari mjuzenu kaya kabla raha nejazia dohone saze nongozi nukaya kena ukiribwa Komori rike haruma ndongoza intimide wa hata wasuliban gebidori mesonsi pia ri wasilishe yensia hato bahanu yabidi riwonese yenamne kaundora bala ensira ngujana hata leo ritsikubali ritilo haruma pression na oppression ya intimidewa ritsikiri ritilwa haruma mnyanya wandongwe kaungar juwao kaengewa kanongoza ndo fanyi haruma ensi azalina renge mahakume 20 mengo miraru rangwe Komorilo Komora taleo kojo ambaye yeye kawede mri harume Komori mahaminji rahano wandwa jina pia hata mada Abdala wora amba hakana dictator rengensi mahaminji shangaro no kazalie mahahe pia kabajaha bila haukayabani yeye yetsolore jarma na ndongo atitika o yatabwe jatajiri muhum Komori hatso jojo taze portable za Komorizil banema shirika portable otimpakande yezi wawana ndongo atitilo ho kansimbu ya mbarme dunia womenjotilwao izonga concurrence wao ni mashirika nafsia vanda bwatso kubalu buliensi ya basa wabaja wandu wabonze watu ya mashirika shanga monotel mabo ya haja no wandu ajina ngwa concurrence yo vanu wandu adingo jawe defendeze bila zamba balu kumani wotso do jaru vumbula universite vanu ngabo universite zilo hunu izongizo privé vanu ngabo école privée na wa Komore kangwa ojana yemengo minane wa wasoma na Afrika wakaja soma maze école universitaire za Afrika wandu wenda Maroko kangwa wenji ekawa jaja nabwe mengo minane wa karme école privée uzo koliza nafsia idunale wehu waze uiteza ngozo piangizo hata bonsi jungizo
donc ubani yo sinongo kabonga mjomdora mbiyokaya yo ito jojo bulani wandwa jina nane kaka jakaye buwa basojo jamra jina fikiri ebuwe akabana ndongo harma ndongo za investissement na zanongo izo zonongo zitoma pesa ranguze lekoli ranguze la pitali rangu zanongo izo pia izo abandungo ndombiyo ni wandwa zibuwe nana wandu walingo foraze nsili waze hensi ili wahunde mapesa si hama komorengeti dabura sasanyiwa izo nongo kauko bidikazi he ama mapuzi ya mtulu zela pitali za jokabangizo komori rien que wananyasi walo Dar Salama watojojo jabu wazi walensanu ndadar privé hamade Dubai nezadunga benge banu mtsidori shangaze ube utsidora nzao ngaranzoze reforme institutionnelle zijohone science ukamraha zingulibwa osimiki ukale weye ulo ala retraite ngulibwe saya abidi ukale we inunga bo assurance maladie bonsi juu ukale we nuni mndu tufanya hazi ngushindwa ndubariki shamba nongo fulani ukale we nuba fulani bora takomini waongo una daraja fulani ya kufanya nongo fulani ridecentralize zanongo za hatu administrativement ukamratsila ufumbuni harumarali shiwi akalata sia majana mailimoroni waovyeke uo ulawe zanongo izo pia zidecentralize wa harumezi siwa wandu pia wajisante mratsirenge japawa a riski ya ujamoroni ha pasporo sinongozo pia kamtsuki shanga mtsingo jabani mweramba nongozo kaya ngabatilo parera isende hata mapare ngabatilo kombera isihende ngabo motoru tilo mahalara isihende izo sinongoza raisi izo nivo za usiana ne maprefe ne mamera ne mashenfu wa miji zanongo azala fanyo bonsi juu ebenge kwezi watinoka yanike mla mfikiru kaya mjadi waza mada si sana sibirili ambabi zanongo hizo yandongo ya mwiso njoi vumbuande ya usana na ambasadi ya Komori riwono mikonsi ya fangahu ni wananyasi wa Komori hauwania uke ambasadi balo mimi dem dunafanya directo ban na habilu kaya ho wananeza nongo zijiro bonsi juu holi honde oppression fangahu bonsi juu na ukadamifu wa urongoa na ujeleza bonsi juu ndio obligeri zingare mabehewa malaho ya hatu ya heko morika o kati namba ndongo ya rendao wananyasi walio Senegal ngwa dhulumishi hao hautofanya pasporo yo pasporo na urenuvele ndongo sababu dezemba za hatu silobonze hata jar mazensi pia surtout en Afrika na zoni ngwa sufre yo swaf hezo ndongo hizo ngwa jozite mwanya halume video hino mimi tsamba ukaya ngebidio andu wao waelezi wakando ndi watume nzia za hao wende ihongware ngo andu ataharma vyona ndini norenga mapesa wa behebonsi juman shako atsujo kipe hata neze tabu za ho na hatu no andu ndo weswanye no andu ndo harma biashara wondo bloke harma zensi hizo hata ruoneza ajiri Dar Salama nyume ni banu ya heze nongo za ajiri ikawe malanyasi wa Dani Mahamudu Hazones zilandongo zako elizi verifieyo haukaitide ya rongo hawaeche derriere lipasa na barua na wananyasi warongo wajeleza mhususu andu azaza hatu heze problemu ndazunda Dar Salam na ele mana zatu kajuzindi wakati wakili mana zatu wakati wa sambindi shetso jaba yazali donc c'est-à-dire ngabonongo kawe ambassadeur wa hatu wanu ngwarenda ombie wanu waje donc yode mane kawo mimi tikati habilukanga rizi bloquer rebloka bori blocation tipia vanne para hupara utitsolo na bahabori lo harmwe shida ranzori lekeze bama uduye komorie para yabwende wapara chia para tsibolta eche venge banu zinumfanyo pia ngani na haki haukeni sabajo jandongo ya mesha membonsi juu sina nyisito jo kaukani ndo wenye nsibani karna jo mtwani gohani watabiolo tsilwaza za twasi chenano wahani hata wanu amba okaya nsinge ndaondo ikangabo problem yahe mabawa Komora ta wo yabwejo kange haibuni katsuziwa na uomri kawe roho ifu shason sipianga sarme problem hiyo venge kanzare lezokai zenongoza ambassade ya Faransa ambassade ya La Réunion ibalano wana nyasi waka La Réunion c'est vrai nsujwa nibula nshake jabu rihabili rizibai hamade system ifanywao no wananyasi wahema africain wado hunu waremao zanongozi juru harmazensi za hao zanongo wafanya wata jana mono harmaeshen la witibanu waka ya mpango yabo amana sitola afrika shatsi ndiwaza kosto jau endongo ya jiru na hema kurdine problem ya jirar mema afrika hunu haka urongo wanabonga monao nsi ya liberte waka ubabusu ani ma journalist wa Faransa haka ushindana na dhama na mhu wa Faransa hasubutako da Macron ya en face ha traité Macron pourquoi nge harmansi ngwambo nge libro kujenda juge wangu jenda afungwa kana hila shaka na hulu afanywa zila zala fanyao azalinga mononono ngurambioka metro fulani nyinyi kamna ujahunu jau kamna ujabon sijuban hasibabu indinga mrongo wa Faransa ar marezo soso chu bono izo ndongo ikawo ziruda hambani hamtsorejeza pea yao izo ndongo zaruda hambani harma ndongo za maendeleo harma dunia leo ndongozo kango konsar marezo sosio rongwe wambera isingo ndio sonaya wandu afungwa ikabo kuna ndabonsi juha aibo adizo urisa ebengesi kanzalima benu kambasadi wandu wa ibaya handani
deze problemu za serikali ya Komori wizo kaka mtuzi juu haukara hakabati wandu wahendo ambasadi wafanya marisiza omdimetro kajanjo ambasadi uwandu hahe kwa agenda yezanongo mao na zamba ni kemise baraka ja realize shawafanya interpellation ke kaka mjafana nongo fulani ngajofanya nongo fulani sha ambasadi balo hasibabu ndo wizi wa hoandu wa tendensi ya Komori na mbema shishomishi ya ambassadeur waziri waheze habari za bonze mkomori uonge na problemu nziro bonsi jubanu ya wizi dul kama linga mjuwao ngonele daftari lija hata liwasili la renyo lilawa aboli njao ke dorse ye problemu yejiri ye mana conseil ya madara ngonsila yatsuka jabonsi jundi na ihanomeo ziparojira ambassadori ndobi oharumwe Komori rangwe Komori lo Komora ataleo wato la nomination ambassadeur ya dekretewa ya tushindo njabo nsijuban yensinu watu mkubalia hata juzindo rauna dossier ya tolo abo ya kautowa dekre kandizo nomination yahe hakubaliwa nabo hata kajaji ngabo mbria parojeleza zabarindi na ambassadia hatu yamba pour la première fois dans l'histoire ngebalo pour des raisons professionnelles yenzinu raisons professionnelles dazi za job ambassade donc ngaranzori mwambienu kaya apari yahe interpellation kawe Komori wambilwa par rapport ya ambasadi shi ambasadi ya Komori uyo ngio na problem ya hayo binafsi ya serikali ya gwanzima ngio na problem ya hayo binafsi itsongeze nsinua oa do wato wazingara shabo sirakarja wanjia singari ndo wabuwe ngerjerende no si singara nzao banizo na mbuwe rije haukaizo lizora nzori fanye shakari na hamba kalimambaye na mbuwe rije bomambani wanaume besa yondo joja ribaye shabani zondrabo zenongo mwisho ananyasi unwe hea ufama bunjilio banzinti yaka na mwende mauzise madhomana wa Komore mani ambasadi ya balwa bako ajanzo ka webaya sababu ya ambasadi bajabo lwa wandu kwa jamba webaya sababu ka ambasadi wajabo fulu abwe abo abo lwa mro abo tulwa mro hauwa menase wajensi we mananyasi amba ngumenase shamba sadiri rongowa si urongo wakati mwinji si huja nonyi kambaya ebani hizo zijoka juma hizo si huja nonyi kambaya na abo hatanga bo siku wanja na nyasi yabo waone seme contentement ya hawe kamjabwe nswabili yensio yoke agenda donc na mwende mwatsahe mjue ye serikali ya Gwanzima ngio na problemu indini bonsi jubanu hata ambasadi ya hao waambilwa webaye hata zenongozo ziresolve herangu izo mengo ni mwezenongo za lembeza mbaba lukumani de diplomasi ya hahe ya ambasadori wa hahe mwabonsi jubanu hataba hakatsu uojuzi hatosbutambe buwa na mwende mweshi interview ya conseil amada hasubutambe ambasadibu warangwele ndi ye naibuwe ruon naibuwe na uo tsindasi sira karjenda ndotsoka sira mangar joziba ekanga ronwe mashaka siso jokona sinani na mrensi bwa Komori wandu wahimile Gwanzima inu na rensu kabanodo enza hamuna hindini na murwa wa hiyonsi bezo ndabo kamtsina kamtsingo tsawu ambasadi ya extra benge mesha tunga sarmansi vanelo hunu wasange hununga wandu vanekatsa mila bitabwa Komori mwishao Faransa waondo wandu walo hunu legalma wajulu ao yo watsio kwa tufanyazi kwa tulamba hindu yetabu ya hunu yondera haya Komori shabane tabu iyo msohelewa banunga bo egoista armazeno gozin wongo atsingo no wano wanaho odwana hangu mbabaho alo banonde mbabangu bahenge bani mbabangu nzatsangu nge hun wana shwangu ngo hun wanangu ngo hun efamangu pia ni mndu msujini kujoka pia ngasiunde da holi balo wando alo yabwa wando afam awekango no tababa mjo wono yebanu hotsoka okuna ufikira abdala agobano aliyo wafikiri ya salamu bano aliyo wafikire mesha maziro alo Komoro wafikiro walo wa hafa wafikiro wataziwa shango tsojodo fikire extra nezadu nga karna ufanja kamransi ba Komori dingohi rala muhara fikire zilo faida nuandro wenji rala tse faida manezo faida nafsia ze faida hizo faida nafsia nabo sisi ngarono ze faida eza ho wenji donc kakar jafanya extra hawa jirndongo fulani hunusika robi sawafu garjoli ba miliari ya mrungu joka ya wateni saba jobu ya solution shazeno ngwazala zifanyo bonsi juu zilade zilo nziro zanzo shawiri ziladizo abidirike wadzime kanga ina longo na mtedemu mrongoze basi nu konsekansi ya hizo nongo hizo pia na inclui ye ministri wa heza barizamonze ya mnome haukano memwizi isababishe mwizi huo nge harumanketi hunu ulaya haukahali maliza Faransa katushindo pashia katina mahalari ngofumvu katukubalo abahanu kamtsingo mono malalio abambe sengu jonda Arabi Sauditi yende na Afrika wa baba Lukman Josh da hadis shaho njar mazantinja uzinu nge na uziro haukawa yenge mwizi nane kahajao mkarakara sha yenge mwizi turkamali nge mwizi hasababishale dahola hatu litular matabu karitu jomana na modema uzise konsiamade manatsu huja na tsorongo wa yambe manatso jendi na emru ya nomeo
jandobi ya nome wa yatsuhuja donc vanu tijonzana bo naama wahimila mbaba lukumani yo haki yahan mimi tsimengoni mwandu adi ngore mokanga we fulana ou fulana c'est votre droit heni mlunge libro ya hinde ho ya unao shanga mbandongo nzima ya reunise si wa Komoro mwamba si utsanganyaha wafati si utsanganyaha mashuhudi zanongo izonga nzomrulo namo yazihimilie shengere ndo fa pia jozi ho abakindo yengeri fu pia jo fanya mashuhuli ndo donc unyinyi ngani harumwa hone extrait richojo fanya maudu ulangwanzo ya séjour kana uhunda maudu shaka msono ndo anza wajondo we farma majapa wasababu de zanongo zinu kamsono ananyasino ndo rongwambe zendo na yuwafungwa bonsi juu kamsone mesha maziro alo bonsi juu hamru mzima zinu waopia wabiri de manamba kaya azaliha eshu obahanu ikililu ya reisi ramba ikililu bushabu bula kanankli haukahele okasha atende de amani ya iyonsi emana mbabalu kumana nzwari de fieza barinde balabaruan yede mru ya soma eche bonsi juu hawede mru mwenzankili yensi bonsi juu ya ujirenda nankili shaekaniyo haukamruamba ngwanzo fansulu ya taifa wanzo hadisiwe na wandu kujajona wale wana wa shifaransa wa Komori wa jemonsi juu urengo wabalili kujajona hamba urenge mrum trete mjufumo ngunjomi jinie rongwana enge na nkili urengo ndo mwentimidi kujajojo fanya opression ushanje guvernoma uhensi waziri wa habari za ndani yandise ujinga na ujufumo haruma katika hamba ngwanzo ndaruma mahalisi yabo yankili ya hongo ndabo mbaba lukumani yabo ndo bahani kao hubewa ubahani kililu ya reisi wekililu karna hambo wandwa jini ibengeri kanzara mbokaya nyi wandu mahimile kwa nzima na mwendema uzisemani ambasadi ya balo abasira karjari ya jise singar jore ya jise sharaha shawe ambasadi na mwendema uzise ibalo azabari na mtuenda mwatoeze ntamvumbi mlonizo no wizi mlonuo nezetana hafu mlonizo nezanongo za jirar mwezi nupia hata za tongeza te ambasadi ya nomewa rasa rafanya mezi ya toshindo jarenge hazi ya hezabari siparo jirinda hu pajiri mambasadori menjibani zabari zinu zilo halini yeke mbaba inu ebenge kwezi sina ukamlet kanzani mwambieni watike mdujore ndekse sira karjari ajise sevrenga sina wananyasi ma africain ma panafricain warihimilia harumemba na inu jabokori tso wahimilia heza hao shara hakarjari ajise wafanya interpellation ya uonesa alert ya ukekaze nongozilo Komori zikontinue wananyasi ngwa jori sutene harumaze nongozinu na minsure jaidi ngoni harumezo na hamba heni mdungu tsojo waniye hwajo shinda ye mwananyasa Abdalla agwambo kaya raisa zalo bano aliyo hatojo anzanu lo anife ye benge bangwe katsini kwe armu tsojo muwa yafe yabo yo minjaro ngwanayo kai hatojo ni wanife ngariziwo nao yabo sisi batu heni mruye mare de Komorina hii sisi karisitengwe mbidi karjazolo anara malaoni atu karjazolo wa shenjo mijini rijuarma mijia wana riwono rizishia donc yabo karna ujuari do jabanu rerongware dire uzema kalima yode mane kauna mwede maji singe wanyi ni wandu wa hele jamvi mbuwe ambasadira ngunge mbilinde basi nga jore ya jiseka mwibuwa shabanu karture ya jisabaha msoji zingamanya wanyi wo harausa unjio minduni mbaye ambasadi shasira hakari jafanya hata reaction ngari lindao mwibuwe rangu ebengena mwedema uzisembaba lukumani yambe mani ambasadi yatsu balwa yamwambe ni zekweli yatsodo mwamba ni zendrabo yerenga zekweli ye bandaza ye mrumiani mwe kamunziani na homba Mwenyezi Mungu ke message ni passe sikamle certes shaika wakati garjoho na harma madazindwaji na ujailia uandikao do one directeur ni waipartage hata iwaswili wazambili wao na ushukurie opposition ya Komoro enamna warenga zenongoza he dialogue nukaka inaukaya sisi batu liwahimilia nanu wandu walobonze onsi pia na hamba ukaya mpaka daula ya haki. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.